guys, we're doing the hard trick. Meron akong sasabihin sa inyo. Ginawa na natin yung ganito at saka si Daddy ang nakaka-win. Let's go, guys! Ako yung naka-win sa first one. Gagawin na natin yung hardest trick. Ingay! Pwede kong dini. Ito yung goal natin. Let's do the first layer. Let's do the first layer. First layer muna, Daddy. Sinipa. Daddy! Gawin natin yung... Dito na, sa taas na. Okay. Muntik na. Muntik na nga. Akala ko hardest trick. Bro. Oh, sayang yun. I can do this. I can nail this, sabi mo. I can nail this! Bro. Hirap. Bro. Nagawa nga natin eh. Yeah. Now we need the right angle. Oh, muntik na. Oh, di ba? Ingay din. Oh, muntik na. Wow! Sayang. Mahirap pa itong masada. Yan na, 3 minutes makuha rin natin. Baka. Oh! Oh! Gumagaling na tayo. Ngam. Ito na. No! Ilang mga minutes na? 3. Oh! Close. Close to the edge. Yung 16 pa, mi. What? Na. Wag. Nasasayang yung battery. Ah, sabog! Baldog. Nabaldog. Ano ka na? Huhulog sa stairs? Whee! Hulog sa stairs. Let him fall down the stairs. Let him fall down the stairs, okay? Ah. Sipa! Ano, na-flip na. Sayang. Shit. Ah. Sabog. Sabog ay. Dapat pala mahina. No? Ito na. Pray for mercy.
Masisira na aking ano. Masisira na aking ano. Hmm. What? Eh. Ni. 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 Mahirap ah. Mahirap ka. Oy, 5 minutes. Lumampas na. The wait lang, very middle. Ah! Let him fall down the stairs. Fall down the stairs. Ah! Let him fall down the stairs. Ayos mo. Naka 100 times na tayo eh. Ha? Naka 100 times na ulit na tayo. The stairs. Ah! Follow the stairs. Ah! Follow the stairs. Ah!